पूरा डिजाइनर सबटा अछि बेबी पिंक रे अछि कॉफी कलर कॉम्बिनेशन सिंगल बॉर्डर रे डबल सबटा प्लस इटा गोटे यूनिक डिजाइन भी अछि देखुन इटा देखुन बेबी पिंक रे ट्रिपल सबटा आसी अछि सिंगल मयूर रे आंचल टा अछि इटा ओनियन कलर रे अछि ने आंचल टा देखुन आंचल देखले तो खुशी जिबे इटा गोटे मस्त डिजाइन रे अछि ब्लाउज पीस रे वर्क रे पूरा फाइन काम हिचे गला वीडियो रे बहुत पसंद करथिले हेतिले एटा फिर अना है जे जहा कि जेंडा पसंद लागुछे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट नै करी हमर WhatsApp नंबर के पठो इटा बॉक्स पैटर्न ऊपर अछि इटा तो से डबल बॉर्डर मितल काम हिचे ने पूरा लागी लागी काम अछि इटा हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु महालक्ष्मी हैंडलूम के जमा समले आज हमें केते रु केते साड़ी देखमा सबु थरा तो कम रु देखसु आज बेसी रु स्टार्ट करमा अच्छा पूरा हाई प्राइस रु स्टार्ट करमा करी करी देखमा पहला बेसी रो टिके देखे तापर फिर कम रु स्टार्ट करमा हां तो चलून देरी नै करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा इटा देखुन फर्स्ट जे आसी गला इटा गोटे बेबी पिंक रे इटा होचे यो पूरा डिजाइनर सबटा होचे बेबी पिंक रे होचे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन इटा होचे आंचलटा आ इटा होचे तार फुल बॉडी टा देखुन बेबी पिंक रे इटा बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे अछि आइ तार प्राइस केते होचे एटा 8500 रे आसी इटा 8500 टंका रे आसी जाउचे तार बाद इटा आसी गला देखुन इटा गोटे भी 3D पैटर्न टिके रहो हला इटा गोटे देखुन इटा अछि मेहंदी कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन आसी गला इटा सबटा डिजाइन ऊपर ना हां सबटा डिजाइन ऊपर अछि इटा होचे ता आंचलटा हाथी आ हरिण डिजाइन रे अछि आ इटा होचे देखुन तार फुल बॉडी टा डबल सबटा रे मेहंदी कलर गमला डिजाइन आ इधर प्राइस टा केते रहउचे इधर प्राइस टा है 8500 टंका रे इटा आसी जाउचे तार बाद देखो 6 धड़ी रे ए 6 बॉर्डर वाला देखुन 6 बॉर्डर वाला इटा आसी गेला बेबी पिंक ब्लू कलर कॉम्बिनेशन पूरा लागी लागी काम अछि इटा इटा होछि तार आंचलटा देखुन माछो डिजाइन रे आंचलटा अछि आ इधर फुल बॉडी टिके देखि देमा इटा होछि तार फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा केते होछि इटा 7000 टका रे इटा 7000 टका रे आसी जाउछि देखुन तार बाद इटा आसी गेला इटा बिस्किट कलर रे ना इटा बिस्किट कलर रे डबल नर्तकी इटा होछि तार फुल बॉडी टा आ तार आंचल टा टिके देखि देमा इटा तार आंचल टा इधर प्राइस टा केते रहबा इटा 7000 टका रे इटा 7000 टका रे इटा आपन मान को मिली जिबा देखुन लाउछि कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होछि रामाग्री रे कॉफी ना डार्क कॉफी हां डार्क कॉफी अछि इटा होछि तार फुल बॉडी टा आ तार आंचल टा टिके देखि देमा इटा होछि तार आंचल टा इधर प्राइस टा केते रहबा इटा 6800 रे आसी इटा 6800 टका रे मिली जाउछि इटा फुल बॉडी देखुन केते कम कम प्राइस रे केना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने अछि तोरे खाली आपन माने महालक्ष्मी हैंडलूम के विजिट करू इनु आपन मान को ए टू जेड सब कलेक्शन हाई प्राइस लो प्राइस रो नै करी हाई प्राइस तक सब मिली जिबा देखुन पिंक कलर रे आसी इटा पिंक कलर रे रेड रो आ इटा होछि तार आंचलटा आ फुल बॉडी टिके देखि दमा 6 बॉर्डर रे अछि ना हां फुल बॉडी टा देखुन आ इधर प्राइस टा केते रहउछ इटा 7000 टका रे इटा 7000 टका रे आसी जाउछे तला ऑरेंज रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन देखो आ इटा होछि तार फुल बॉडी टा देखि दन आ तार आंचल टा टिके देखमा इटा होछि आंचलटा ऑरेंज रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागसी इटा देखुन तार बॉडी रे भी बहुत सुंदर डिजाइन अछि तार प्राइस टा केते रहउछ इटा 7000 टका इटा 7000 टका रे आसी जाउछे ई टाइप रो कलेक्शन दैनो पूरे गदा गदा अछि देखुन घर के विजिट करले आपन माने ए टू जेड सब देखि पारबे इटा डबल सबटा सिंगल बॉर्डर रे डबल सबटा प्लस इटा गोटे यूनिक डिजाइन भी अछि देखुन इटा होछि तार आंचलटा पूरा सिंगल पूरा इटा बड़ झुंटी दे अछि आ इटा होछि तार फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा केते रहउछ 7200 टका 7200 टका रे कलेक्शन टा आपन मान को मिली जिबा देखुन पिनले इटा गोटे मस्त लागबा ई साड़ी टा तार बाद इटा आसी गला इटा डबल बॉर्डर रे 3D पैटर्न ना ई जहा के सप्ता डिजाइन ऊपर पसंद है इरा गोटे बहुत बढ़िया कलेक्शन दे अछि देखुन आंचल और बॉडी टा पूरा समान अछि टिके टिके चेंज हेबा आई तार फुल बॉडी टा टिके देखियो ना इरा होछि देखुन तार फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा केते रहउछ इटा आसबा 6500 इरा 6500 टका रे आपन मान को मिली जाउछे केते धाड़ी सप्ता रे इरा थंबनेल रो साड़ी हां इटा तीन धाड़ी सप्ता रे बेबी पिंक रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन इरा होछि तार आंचलटा आई तार फुल बॉडी टा टिके देखि देबा देखो इटा होजे फुल बॉडी इटा देखुन बेबी पिंक रे ट्रिपल सबटा आसी होचे आ इटा प्लस इटा आसी होचे पिंक कलर रे बेबी पिंक रे इटा ब्लू कलर कॉम्बिनेशन ने हां ब्लू रेड रो कॉम्बिनेशन अछि देखो हां इधर प्राइस टा केते पडुचे इटा 8300 रे 8300 टंका रे इटा आसी जाउचे ई कलेक्शन टा मस्त लागुचे देखुन पिनला तो बहुत बढ़िया लागबा इटा भी थंबनेल
এটা হচ্ছে 3D প্যাটার্ন রে রাউন্ড সবটা আসি গলা সিঙ্গেল ময়ূরের আঁচলটা আছে দেখুন বহুত বড়িয়া লাগবা এটা পিনলে আঁচল তো মস্ত আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটা 8500 রে এটা 8500 টাকা রে আসি যাউছে তার বাদ এটা ওটা দেখিয়ে দাও এটা ওটা মিলন সফটওয়্যার আসি গলা এটা অনিয়ন কালার রে আছে না হ্যাঁ আপন মানে পিঙ্ক ব্লু দেখিতিবে এটা ওটা আসি গলা দেখুন অনিয়ন কালার রে এটা ময়ূর সিঙ্গেল ময়ূর রে আছে আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আর এটার প্রাইসটা কেতে রহবা এটা 7000 টাকা রে এটা 7000 টাকা রে আসি যাবা হ্যাঁ এটার ব্লাউজ পিস না হ্যাঁ এটার ব্লাউজ পিস না হুম 1000 রে তারপরে 1000 রে না কম রেট হ্যাঁ মিক্স করে করে সব টিকে দেখি দেমা তারপরে মিক্স করে এটা দেখুন এটা আসি গলা 1000 টাকা রে এটার বি কালার অপশন আসি আছে না হ্যাঁ এটার বি কালার অপশন আছে এটা দেখুন আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা 1000 টাকা রে আপন মানকো মিলি যাউছে দেখুন এটা 1000 টাকা রে আসি এটা তার কালার অপশন মানে এটা তার কালার অপশন এটা থিলা দেখুন বটল গ্রিন রে থিলা এটা আছে ব্লু কালার রে আর এটা আসি যাউছে দেখুন মেরুন কালার এটা বি যেতে পিস কইলে মিলি যাবা না হ্যাঁ যেতে পিস কইবে বলা মিলি যে যেতে পিস কইলে এটা মিলি যাবা তার বাদ এটা ওটা আসি গলা দেখুন বটল গ্রিন রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আসি গলা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার আঁচলটা টিকে দেখমা এটা তো আঁচলটা ব্ল্যাক কালার র আঁচলটা এটার প্রাইসটা 1200 টাকা রে 1200 টাকা রে আসি যাউছে এটার কালার অপশন রে বি এটা আসি এটার কালার অপশন রে বি আসি যাবে না হ্যাঁ এটা পার্পল কালার রে আসি গলা দেখুন পার্পল কালার হেই 1200 টাকা রে 1200 টাকা রে আসি এটা আসি গলা ব্লু কালার রে ব্লু ব্ল্যাক রে ব্লু ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে আছে এটা 1200 টাকা রে তার বাদ আমি দেখি দেমা দেখুন এটা ওটা মেরুন কালার রে আসি গলা এটা শাইনিং বর্ডার আছে না পুরো হ্যাঁ শাইনিং বর্ডার আছে এটার ব্লাউজ পিস আসিবা এটা ব্লাউজ পিস বি আসি আছে এটা হচ্ছে এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক রে আছে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আছে এটা ব্লাউজ পিস বি আসি যাচ্ছে ব্লাউজ পিস বি আসিবা এটা 1400 টাকা রে এটা 1400 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 1400 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা বি কালার অপশন বহুত আছে এটা কালার অপশন রে আসি চারটা কালার আছে এটা মেরুন কালার ଥିଲା এটা কফি কালার আসি গলা এটা আসি গলা দেখুন গ্রিন কালার রে গ্রিন কালার রে আসি যাচ্ছে আর এটা আসি গলা মঠা কালার রে যাহা কি যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট মারি করি WhatsApp নंबर যেন স্ক্রিন রিফ্লেক্স हो যেন পঠাই দেলে ফুল শাড়ির ফটোটা आपनको মিলি ଯିବା এটা ওটে দেখুন কম্পিউটার ডিজাইন এটা বি সবু বেলে চালি থিসি না হ্যাঁ এটা বি সবু বেলে চালি থিসি এটা ব্যবহার দেবার লাগি নিজে ইউজ করবা বহুত বঢ়িয়া আছে 1800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা দেখুন তার কালার অপশন রে আছে ইয়েলো কালার রে ইয়েলো কালার আছে গুটা এটা ওটে আসি গলা ব্লু কালার রে তার কালার অপশন মানে না সব এটা কালার অপশন মানে এটার বহুত কালার আছে হ্যাঁ এটা ওটে রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন রে আসি গলা দেখুন আর এটা আসি গলা মেরুন ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন রে দেখুন জলদি জলদি অর্ডর করুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা এই কালেকশন মানে পিনলে ये सब 12 हाथ आसी जबा ना हां 12 हाथ आसीबा लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया रहছে আইটা হচ্ছে তার 1800 এটা 1800 টাকা রে সব 1800 রে আছে তার বাদ এটা আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে সিঙ্গেল বর্ডারে ছোট ছোট লাইন মিলন সবটা দিছে মোটা কালার আঁচলটা হ্যাঁ আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কত রহুছে 2700 রে আছে 2700 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা দেখুন হাফ হাফ রে গুটে আসবা এটা হাফ হাফ রে আসি গলা দেখুন 3D প্যাটার্ন রে হাফ হাফ কালার রে আসি যাইছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ব্লু কালার রে আছে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 2500 রে আছে 2500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে সে মাছকাতি ডিজাইন রে আছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডি আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা কত হবে এটার প্রাইস 3000 টাকা আছে 3000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা ওটা আসি গলা দেখুন অরেঞ্জ রে ব্লু কালার কম্বিনেশন কলর মানে আপন মানকু সবু টাইপ র মিলি ଯିବା আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচল স্বস্তিক ডিজাইন রে আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 2700 রে আছে 2700 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন আজিকালি কম প্রাইস র শাড়ি মানে भी बहुत बढ़िया चलीছে এটা मैसा रेसार লাগি নিজে ব্যবহার করবার লাগি बहुत बढ़िया আছে ঘর রে ব্যবহার করবার লাগি बहुत बढ़िया रहबा এটা 2600 রে আছে এটা 2600 টাকা রে আসি যাচ্ছে কম কম প্রাইস রে भी তো সবু আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা রামা গ্রিন রেড কালার আর লাইট কালার আঁচলটা হচ্ছে রামা গ্রিন রে না হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কত হবে এটা भी 2600 রে আছে এটা भी 2600 টাকা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আসি গলা রেড কালার রে এটা ময়ূর পুচ্ছ ডিজাইন টাইপ রে আছে না এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন পাট্টো ডিজাইন আঁচল পুরা দিয়েছে আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 2800 রে আসবা 2800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা রামা গ্রিন রে রেড আর ওইটা হোয়াইট কালার কম্বিনেশন আঁচলটা ব্ল্যাক কালার রে আছে আর ওইটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে 2800 টাকা রে আসি যাবা
এটা উঠে আসিগলা দেখুন ব্লু ব্লু কলর কলর রে এটা হচ্ছে রেড কলর কম্বিনেশন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা 3D প্যাটার্ন রে আছে না এটা 3000 টাকা রে আছে এটা 3000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে হাফ হাফ রে দেখুন হাফ রে আছে প্যারট গ্রিন রে পিস্তা কলর এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 2800 রে আসবে 2800 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ আমি দেখি দেমা দেখুন এটা উঠে রামা গ্রিন রে এটা হচ্ছে হলা বেবি পিঙ্ক এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ব্লু কলর রে আছে আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা বি 2800 রে আছে এটা বি 2800 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ আমি দেখি দেমা এটা গোটে সফটওয়্যার ডিজাইন উপরে আসিলা না লাইনিং রে এটা হচ্ছে আঁচলটা রেড কলর রে আঁচলটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 2900 রে আছে 2900 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা গোটে দেখুন মেহেন্দি কলর রে এটা মেরুন কলর কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেতে হবে এটা বি 2900 রে আছে এটা বি 2900 টঙ্কা রে এটা গোটে দেখুন বরফি ডিজাইন রে আছে বরফি ডিজাইন র সফটওয়্যার ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখি মা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা বি 2900 রে আছে এটা বি 2900 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা দেখুন ডবল বর্ডার রে ডবল মিলন ছপটা না ডবল মিলন আর এটা হচ্ছে আঁচলটা বি মিলন ছপটা ডিজাইন দিয়েছে আর এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা 3000 টাকা রে আসবে 3000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে দেখুন 3000 টঙ্কা রে মিলন ছপটা বি মিলি যাচ্ছে এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে গ্রিন কলর রে আঁচলটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা রেড হোয়াইট আর গ্রিন কলর রে আছে এটা বি 3000 টাকা রে আছে এটা বি 3000 টঙ্কা এটারে ব্লাউজ পিস মানে না আসে না না ই সবুতরে ব্লাউজ পিস না আছে হ্যাঁ এটা উঠে দেখুন এটা উঠে বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আর এটা হচ্ছে তা ফুল বডিটা ছোট ছোট লাইন মিলন সবটা এটা 5 লাইন দিয়ে দিয়েছে 6 লাইন দিয়েছে এটা 2700 রে আছে এটা 2700 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে আসি গলা দেখুন হাফ রে হাফ কলর আছে সেম ডিজাইন আছে বাকি হাফ রে আছে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেতে হবে এটা 2900 রে আছে 2900 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা 3D প্যাটার্ন রে আছে দেখুন পুরো ইউনিক ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ব্লু কালার রে আছে আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা বি 2900 রে আছে এটা বি 2900 টঙ্কা রে আসি ଯିବା এটা ওটা হাফ রে আছে সুমতি কালার আর লাইট কালার রে না হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন কফি কালার রে আছে আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 3000 টাকা রে এটা 3000 টঙ্কা রে আসি ଯିବା তার বাদ এটা ওটা দেখি রেমা দেখুন এটা ওটা মস্ত ডিজাইন রে আছে সে তার আঁচলটা ব্লু কালার রে আসি গলা আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা রামা গ্রে রে আছে এটা মাটি কাঠি রে ডিজাইন রে আছে হে টাইপ ডিজাইন উপরে এটা আসি যাচ্ছে এটা 2900 রে আসবে এটা 2900 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা 3D প্যাটার্ন রে আঁচলটা দেখুন কেতে বড় বড় ঝুটি কাম রে আছে যে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা সে 1 ফুটিয়া বর্ডার মিতাল কাম হিছে না আর এটা প্রাইসটা 3000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে আসি গলা 3D প্যাটার্ন রে দেখুন 3D প্যাটার্ন বি কালেকশন মানে বহুত বড়িয়া আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর ওইটা হচ্ছে মেহেন্দি কালার রে তার ফুল বডিটা আছে আর তার প্রাইসটা এটা 3100 টাকা রে আছে 3100 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে মেরুন কালার রে মেরুন রে ব্লু র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন বক্স প্যাটার্ন উপরে আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডি আর তার প্রাইসটা কত হবে 3200 রে আছে 3200 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে 3D প্যাটার্ন রে আছে হ্যাঁ 3D প্যাটার্ন রে এটা হচ্ছে কফি কালার আঁচল আছে দেখুন কফি কালার আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুলটা বডিটা মেহেন্দি কালার না হ্যাঁ এটা বি 3200 রে আছে এটা বি 3200 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা সফটটা ডিজাইন উপরে দেখুন ফুল সফটটা রে এটা পুরো নয়া আসছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা কম দাম রে বি এটা আছে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি দাও আঁচলটা পার্পল কালার রে আছে আর ওইটার প্রাইসটা কেতে রହୁছে 2100 টাকা রে এটা 2100 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন মঠা কালার রে ডিপ মঠা কালার না এটা ওটা বি বহুত বঢ়িয়া লাগবা যে বি পিনু এটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা কালেকশনটা আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আর এটার প্রাইসটা কেতে আছে 2600 টাকা রে 2600 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে বাইগনি কালার রে হ্যাঁ ডাবল বর্ডার আসবে এতকার ডাবল বর্ডার কালেকশন টিকে দেখি দেমা মিক্স উপরে সব দেখি দেমা না হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা কমলা ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি দাও
आंचलटा एटा झुटी काम हिचे ना आई तार प्राइस टा केते रहबा एटा 6000 टका रे एटा 6000 टका रे आसी जाउची देखन ओटे रामा ग्रीन रे एटा ब्लू रो कॉम्बिनेशन आसी गला रेड रो एटा लाइनिंग ऊपर अछि देखन बहुत पसंद करथिले गोला वीडियो रे हां गोला वीडियो रे बहुत पसंद करथिले हेतिले एटा फिर अना है जे जहा के जेंडा पसंद लागुचे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट नै करी हमर WhatsApp नंबर के पठो तार फुल फोटोटा दे देम हां आई तार प्राइस टा केते रहउचे 6000 टका रे आसी जाउची देखन 6000 रे एटा तो मते लागुचे बहुत बढ़िया अछि तार बाद एटा उटे आसी गला एटा 6000 टका रे आसबा एटा डबल बॉर्डर सब 6000 टका डबल बॉर्डर सब 6000 टका एटा उटे देखन चौड़ा बॉर्डर रे आसबा एटा उटे चौड़ा बॉर्डर रे आसी गला देखन एटा भी 6000 टका रे एटा उटे मस्त डिजाइन रे अछि देखन एटा उटे पूरा यूनिक अछि देखन एटा ब्लेज थीम रे अछि सिंगल बॉर्डर अछि बाकी एटा डबल सपटा अछि ना एटा भी 6000 टका रे आसी एटा 6000 टका रे मेहंदी कलर रे एटा अछि एटा उटे देखन एटा डबल बॉर्डर रे आसी गला ऑरेंज से ब्लू रो कॉम्बिनेशन एटा भी 6000 टका रे आसी एटा भी 6000 टका तार बाद एटा उटे आसी गला देखन एटा उटे यूनिक लागुचे पूरा नर्तक के थीम रे हां देखन एटा भी 6000 टका रे आसी एटा भी 6000 टका रे आसी होची गमला डिजाइन एटा अच्छे आ एटा अच्छे नर्तक डिजाइन एटा आसी गला कोन ई कलर कॉम्बिनेशन तो मस्त लागसे पूरा एटा भी 6000 टका रे आसी एटा भी 6000 टका ब्लैक कलर आ मेजेंटा कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखो एटा बॉक्स पैटर्न ऊपर अछि एटा अच्छे फुल बॉडीटा 6000 टका एटा भी 6000 टका देखो 6000 रे इदा बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आसी जाइछे एटा देखो एटा उते देखो एटा यूनिक डिजाइन टे पूरा आसी गला ना आमकोसी डिजाइन रे एटा तार आंचलटा देखि दो एटा 7000 टका रे एटा 7000 टका रे आसी जाउछे देखो यूनिक डिजाइन यूनिक कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आसी जाइछे एटा 7000 टका रे मेहंदी कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखो आ तार आंचलटा टिके देखि दमा देखो एटा तार आंचलटा चक्र आ माछो डिजाइन रे अछि ना एटा ब्लाउज पीस रे वर्क आसे एटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछे एटा वर्क आसे एटा ब्लाउज पीस रे वर्क रो पूरा फाइन काम हिचे आ तार प्राइस टा केते रहउछे एटा 7500 रे एटा 7500 ई वर्क बोली करी टिके रेट अछि ना एटा दाम अछि एटा देखो एटा कम रे अछि हां एटा ब्लाउज पीस रे वर्क अछि एटा भी ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछे एटा आसी वाला देखो मेजेंटा रे एटा ब्लू कलर कॉम्बिनेशन एटा होची आंचलटा फुल डिजाइन रे अछि आ एटा ब्लाउज पीस रे वर्क आसबा आ एटा ब्लाउज पीस रे एटा भी वर्क आसी जाउछे आई तार प्राइस एटा 6200 रे आसबा एटा 6200 टका रे एटा मिली जाउछे देखो 6200 रे ब्लाउज पीस वर्क भी बोले आसला एटा ब्लाउज पीस आसबा कम दाम रे देखो एटा कम दाम रे ना सिंगल बॉर्डर रे रामा ग्रीन रो आंचलटा अछि आंचलटा तो पूरा यूनिक अछि देखो एटा होची फुल बॉडीटा आई तार प्राइस टा केते अछि 4000 टका रे 4000 टका रे एटा आसी जाउछे एटा उटे घर डिजाइन आ टेराकोटा चौड़ा बॉर्डर रे एटा आसी गेला एटा होची तार फुल बॉडीटा देखो ना आ तार प्राइस टा केते रहउछे तार प्राइस टा रहउछे 4200 टका रे एटा आसी जाउछे एटा उटे रामा ग्रीन रो कलेक्शन डी देखो एटा तो से डबल बॉर्डर मितल काम हिजे ने सिंगल बॉर्डर होचे बाकी डबल बॉर्डर मितल काम हिजे आंचलटा आसा एटा फुल बॉडी एटा होचे फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा 4500 रे 4500 टका रे आसी जाउछे मेहंदी कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि एटा होचे तार आंचलटा ई सबथिरे ब्लाउज पीस आसबा ई सबथिरे तोरा ब्लाउज पीस आसी जाउछे ना सबथिरे ब्लाउज पीस आसबा एटा 4000 टका रे आसी एटा 4000 टका रे आसी जाउछे तार बाद हमें देखिना मा देखो एटा रामा ग्रीन रे हां देखो बर्फी डिजाइन ऊपर अछि रामा ग्रीन रे एटा होचे सिंगल बॉर्डर रे टका रे आसबा एटा सबथिरे ब्लाउज पीस आसबा एटा सबथिरे ब्लाउज पीस आसी जाउछे ना जहा कि जे पसंद लाउछे स्क्रीनशॉट मारी कर पठे देले फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा एटा देखो डबल बॉर्डर रे आसबा एटा 4200 टका रे आसबा एटा 4200 टका रे डबल बॉर्डर रे पूरा फाइन क्वालिटी अछि देखो तार बाद एटा उठे देखो एटा उठे मस्त लाउछे छोट छोट काम हिचे बॉर्डर रे आसबा एटा होची आंचलटा एटा से 6000 साड़ी रे जनता आंचल सेंता दिछे ना आइटा होची तार फुल बॉडीटा आई तार प्राइस टा केते होचे एटा 5000 टका एटा 5000 टका रे आसी जाउछे देखो छोट छोट पूरा काम हिचे एटा देखो नर्तक की डिजाइन एटा नर्तक एटा पेरे पेरे डिजाइन रे आसी होला बहुत लोग तो पेरे पेरे डिजाइन देखमु कहतले देखो पेरे पेरे डिजाइन रो केते सुंदर कलेक्शन टे आसी होला जे एटा देखो आंचलला एटा होची आंचलटा झुटी डिजाइन रे पूरा होचे ना हां आ तार फुल बॉडीटा टिके देखो एटा फुल बॉडी एटा होचे फुल बॉडीटा तार प्राइस टा केते होचे एटा 5500 रे एटा 5500 टका रे आसी जाउछे देखो तार बाद हमें देखिना मा एटा उठे आसी होला एटा बॉक्स पैटर्न ऊपर अछि बॉक्स पैटर्न रो तो भी बहुत लोग को पसंद देखो एटा उठे बॉक्स पैटर्न बहुत बढ़िया कलेक्शन दे आसी होला एटा मेरून कलर रे अछि एटा कॉफी कलर है ना बॉक्स भीतर जेन अछि हां हां एटा होची आंचलटा ता आ एटा होची ता फुल बॉडीटा एटार प्राइस टा केते अछि एटा 5200 रे एटा 5200 टका रे एटा आसी जाउछे
जेते जल्दी होची जल्दी बुकिंग करू ना तो इन बहुत जल्दी स्टॉक आउट ही होउछे इटा गोटे लाइट कलर और रेड कलर कॉम्बिनेशन ई कलर कॉम्बिनेशन मस्त लागसी देखोन इटा घर डिजाइन रे अछि ने हां घर डिजाइन टेराकोटा वाओ ये आंचल देखोन आंचल देखले तो खुशी जिबे इटा कितने सुंदर आंचल डे अछि जे आइता होछि ता फुल बॉडी ता आइतर प्राइस ता किते अछि इतर प्राइस ता अछि 6300 रे 6300 टंका रे कलेक्शन ता आपन मानकू मिली जाउछे तर बात देखि रमा इटा रामा ग्रीन और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखोन इटा गोटे भी बहुत बढ़िया लागुछे कलसी गडू इनो ई साड़ी रे देखोन सब डिजाइन मिली जिबा आपन मानकू हाफ राउंड टेराकोटा पुतली टेराकोटा तापरे अछि इटा कलसी गडू तापरे आमकसी डिजाइन सब जिनिस आसी जाउछे देखोन तार आंचल इटा होछि आंचलटा आ इटा होछि देखोन तार फुल बॉडी टा ना आ इधर प्राइस टा किते अछि 5200 रे 5200 टंका रे आसी जाउछे इरा उटे रामा ग्रीन रे देखो रामा ग्रीन रो किते सुंदर कलेक्शन जे पूरा से शाइनिंग रामा ग्रीन रे अछि पाटो मितल पूरा शाइन करछे ना साड़ीटा इटा होचे फुल बॉडी टा इधर प्राइस होचे 5400 रे 5400 टंका रे इरा उटे देखो थान साड़ी ऊपर ई कलेक्शन टा भी बहुत चलसी ना हां इधर डिमांड टा बहुत है आ इटा होचे पसंद करसन इटा आगरो भी आसीथिला बहुते इटा भी स्टॉक आउट हे जेतला इटा आसी जेते अलगा अलगा कलर ऊपर आसी एटा 5500 एटा 5500 टंका रे आसी जाउछे तार बाद इरा उटे आसी गेला देखोन इटा भी छोट छोट प्रिंट ऊपर अछि ना जहा के छोट डिजाइन पसंद इरा उटे बहुत बढ़िया कलेक्शन दे देखोन सिंगल बॉर्डर रे बहुत बढ़िया कलेक्शन दे आसी गेला इटा होचे तार आंचल ले देखोन आंचल देखोन पूरा गॉर्जियस पूरा आंचल दे दैछे आ इटा होचे ता फुल बॉडी रे इधर प्राइस ता किते रहउछे इटा 4500 रे आसो 4500 टंका रे कलेक्शन ता आपण मानकू मिली जाउछे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।